Pozdrav youtuberi, pozdrav pratioci kanala Alex855. Danas na prezentaciji imamo akumulatorsku šrafilicu na 12V Parside pod oznakom PBSA12D4. Ovo je solo paket bez baterije, bez punjača, što je naglašeno i na samom pakovanju. Piše da proizvod dolazi sa 3 godine garancije, što se podrazumeva za zelene alate. Još piše na pakovanju da je maksimalni obrtni moment 28 Nm, brzina u prvom stepenu je od 0 do 350, u drugom stepenu od 0 do 1300 obrtaja po minuti. Imamo 19 podešavanja kvačila, 19 stepena i 1 stepen za bušenje. Piše da je kapacitet stezne glave od 0,8 do 10 mm. Maksimalni prečnici bušenja preporučeni su 25 u drvetu i 10 mm u metalu. Ispod možete vidjeti da ima zaključavanje vretena. Opet piše maksimalni obratni moment 28 Nm. Ima quick stop, odnosno brzi stop. Piše još da je u paketu uključen ovaj simpatični set sa bitovima i burgijem. Dakle, ukoliko kupujete ovaj paket u solo varijanti čija je cena 2300 dinara, imajte na umu da su vam potrebne i baterije od 12V X12V Team i punjač za te baterije. Da otvorimo mi ovo pakovanje, da vidimo sadržaj. Kutija je klasična za zelene alate, crne boje. Opće lepo drže. U začupku korisničko uputstvo, pročitajte naravno. Ovdje imamo u ovoj pregradi ovaj simpatičan set bitova i burgija od 2 do 10 mm. Ovdje imate PH1, 2, 3 i ovdje imate neke PZ bitove i ovdje imate 2 ravna bita. Ovakav paket dolazi kod E6 bušilice na 20V isto iz zelene serije. Da stavimo mi bateriju od 2 Ah na koju se ovaj uređaj pogoni i kao što vidite indikator napunjenosti na 12V uređajima je na samom uređaju. Vidimo da imamo LED radno svetlo koje se gasi odmah po puštanju prekidača, znači nije kao kod performansa da traje još nekoliko sekundi, momentalno se gasi. Imate ovdje podešavanje kvačila od broja 1 do broja 19 i ovdje imamo položaj za bušenje. Sve to jako solidno izgleda. Futer nije rom, ali se zato skida. Ispod njega imate šestougoni prihvat za bitove. Ovdje dobra stvar je što je držač magnetni i možete koristiti isključivo kratke bitove, ne ni ove iz kompleta, nego one najkraće, i preko njega staviti futer i u futer staviti burgiju koja, koliko vidim, na ovom futeru nema one klikove, znači nije rom glava neka jeftinija glava. I sada, na primjer, ja sam stavio osmicu, nema veze, bušite nekom burgijom, samo skinete i šrafite šraf u drvo ili u metal.
Mogu reći da mi se izrada sviđa, mogu da kažem da je pa možda i lepša od E6 varijante i kompaktnije i manje. Sad je tu, brzine su otprilike iste, ali E6 je jači u obrtnom momentu, ono i na 20 V. Možda bi pre za hobi varijantu lično uzeo, da sam hobista, uzeo bi ovu šrafelicu. U pakovanju ovdje imamo mesta za punjač. Ovdje imamo normalno mjesto za ove bitove. Da vidimo da li može da stane baterija od 4 ampera, sa kojom ovaj uređaj sigurno ima, osjećam da ima malo veću brzinu i sigurno ima bolju snagu. Ne nešto pretjerano, ali sigurno ima. Evo, uređaj staje sa punjačem sa baterijom od 4 ampere sata i ovdje možete staviti bateriju od 2 ampere sata i to sve uredno i lepo staje u koferu. Jako praktično. Ukoliko nemate već bateriju i punjač od 2 ampere sata, morat ćete da kupite. U kompletu ovo košta 2500 dinara, znači to je već cena od 4800. Skoro pa dolazimo do cena od E6 bušilice koja je na 20 V. Ako biste dokupili bateriju od 4 ampera sa kojom uređaj ima malo bolju brzinu i malo je jači, ovo bi izašlo preko 7000 dinara, znači 7200 mislim. A performans uređaj koji je mnogo bolje od ovog i profesionalniji je koštao 9000 dinara u kompletu i to imao i više bitova, više burgija i išao je sa 2 baterije od 2 ampere sata. Taj uređaj možete pogledati kod mene na kanalu. Jako sam zadovoljan njime. Proizvođač je Grizzly Tools. Završna izrada ok. Ovo se lako skida. Jako praktično. Pa ajde da probamo neka šrafljenja i neka bušenja. Ajmo prvo vijke za regit ploče. Druga brzina. Sasvim korektno. Mogu reći brzo, s tim što koristim bateriju od 4 ampere sati. Da vidim ima li neke, mada golim okom to možda ne mogu ni primetiti. Ima male razlike, znači sa 4 ampere je jače. Ajde sada malo duži vijek, ovo je ja mislim 70 puta 3,9. I njega bez problema. 80 puta 4,5. Još jedan. Da. Da vidimo kako buši u drvo. Stežemo burgiju, napominjem opet futer nema klikove. Bušit ćemo ovu dasku, burgije petice. To je bila druga brzina. Ajmo sada sa sedmicom. Lepo radi to. Ajmo da imamo 10 u drugoj brzini.
I to radi dosta fino. Ajmo sada da probušimo ovu metalnu kutiju debljine 2,5 mm Burge stvorka. Fino. Idemo na šestice. Lepo to stegnite uvek. Lepo radi šesticu. Ajmo sada da probamo i sa osmicom Burgijom. Fino radi to. Da napravimo neki zaključak. Vidjeli ste, uređaj sasvim solidno radi, s tim što sam ja u testu koristio 4 ampera, sa 2 ampera je nešto slabiji. Ako biste kupili 4 ampera, znači cena je već 7200 dinar. Za 9000 imali ste performans pre, koji je imao dve baterije od 2 amper sata i koji je neuporedivo bolji uređaj od ovog D4. Znači za hobi varijantu itekako preporuka, za radionicu možda i nije, možda za neke lakše šrafove kao zamena u slučaju da vam se isprazni baterija na nekom performansu ili na nekom 200 voltnom. Za neke ozbiljnije radove nije. Za šrafiti po neki vijek, po kući, sasvim ok kupovina. To je bilo to za ovaj video, mi se vidimo u narednom klipu, pozdrav.